This chick is a sick individual. At bakit? May nag-sex! Anyway, why nag-sex? Kaya taga-island ako. I salute you guys. For the public information, ang mga taga-Davao Brajon na nanunuyog dito sa Siargao sa amo mga hip-hop, sila yung ako na-champion, pero I don't know kung uno yung mga nakaon sa Davao na kung uno yung grabe mga nagwapo nga na daw. Are you guys agree? People in the house. Na-impress ka mo sila performance? Yes! Okay, with that, will I make the score? 100! And I would like to personally invite you guys to come over for our competition also hip-hop in Siargao. Ano ko sa number dito, guwapo?